Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente comment conserver le poivron, soit le vert soit le rouge. Salam alaikum, l'khwat l'khwatat, اليوم غادي نقدم لكم كيفاش تديروا la conservation ديال الفلفل. On va passer aux ingrédients. Les ingrédients, là j'ai 1 kg de poivron. Vous pouvez prendre le vert ou le rouge, 1,5 litre d'eau, un verre de vinaigre, un verre de l'huile tournesol, ou bien vous pouvez prendre aussi l'huile d'olive, une cuillère à café de sucre et une grande cuillère à soupe de sel. ودابا غادي ندوزو المقادير. هنايا عندي كيلو ديال الفلفل، تقدروا ديروا الخضر ولا الاحمر، يترو ونص ديال الماء، كاس ديال الخل، وكاس ديال الزيت، سواء زيت العود سواء زيت التورنسول، ومعلقه صغيره ديال السكر، ومعلقه كبيره ديال الملح. Ensuite on va passer à notre recette. On va éplucher le poivron comme ceci. Voilà, غادي ندوزو نقشرو هكا البوافرون ديالنا. Ensuite, on va commencer notre préparation. On va mettre 1,5 litre d'eau et on va le mettre sur le feu. Voilà, ensuite j'ai terminé d'éplucher mes poivrons. راني ساليت قشرت الفلفل ديالي، غادي نحيد له هكا. J'enlève tout ce qui a le pépin qui est à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Après, si vous voulez les couper en deux, vous pouvez. Moi, je préfère les garder comme ça en entier. بغيتو تقطعوهم على جوج ولا على ثلاثة تقدروا، مي انايا كيعجبني هكا يبقى طويل. Voilà, et je nettoie bien l'intérieur. Voilà, ensuite je rajoute le sel, زدت الملح، وغادي et ensuite je rajoute le sucre، نزيد السكر. Après je rajoute le vinaigre, on dit le khil diali. Voilà, je mélange un petit peu. Ensuite je rajoute mes poivrons. On dit le filfil diali, seulement. Après on va laisser le poivron pendant 10 minutes. غادي نخليو الفلفل ديالنا في الماء 10 ديال الدقائق ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. Ensuite 10 minutes plus tard، 10 دقائق من بعد، je rajoute l'huile soit de tournesol soit l'huile d'olive، ومن بعد 10 دقائق غادي نزيد الزيت، تقدروا ديروا حتى زيت العود. Voilà, quand je rajoutais l'huile 4 minutes plus tard, 4 دقائق هكا منين زدت الزيت، et on va se retrouver pour terminer la recette. Voilà, ensuite là j'ai préparé des bocals pour mettre nos poivrons. هنايا وجدت des bocals بحال هكا باش ندير لي poivrons ديالي. On va commencer à remplir. غادي نبداو نعمروا البوافرون ديالنا بحال هكا. Voilà, يجي زوين، يجي لذيذ فرشمون.
هكا et je remplis avec l'eau. Pour le faire dès que c'est chaud, voilà, comme ça مرهنين يكون سخون بحال هكا. Ensuite, il faut bien fermer, c'est chaud. Voilà, je termine. Voilà. C'est la recette de ma mère. J'ai toujours fait. Et franchement, ça se garde très bien. هاد la recette ديال الوالده ديالي ديما كنديرها وكيبقى مده طويله مكيخسر ما والو. Voilà, il faut bien fermer. Là, je viens de terminer de remplir mes bocals. Hani salit tahmadel les bocals diali. Et on va se retrouver d'une semaine et demie à 2 semaines pour déguster le poivron. غادي نتلاقاو سيمانه ونص حتى ل2 سيمانات باش ندوقوا الفلفل ديالنا. À bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve 2 semaines plus tard pour vous montrer la conservation du poivron. Salam alaikum الخوات الخواتات. اليوم جو سيمانات دازت وغادي نوريكم la conservation ديال الفلفل ديالنا. Ensuite on va ouvrir les 2 bocals ensemble. J'arrive pas. Je vais essayer de l'ouvrir avec j'arrive pas à l'ouvrir comme mon mari. D'habitude c'est toujours mon mari qui le fait. Voilà. Je prends juste une serviette. Je ne veux pas couper comme ça, on peut, comme ça pour vous montrer que c'est la conservation de rachat. J'arrive pas. On va encore le faire. Et ça se garde très bien. نقدروا نقضيوه عامين 3 sans problème. Je suis désolée, ça me fait les bnattes. Bon, on va essayer autrement. Je suis désolée. J'arrive pas. ما قدرتش نحلو, j'arrive pas. Heureusement. Voilà. Vous pouvez voir. Ça se garde très très bien. Et ça sent très 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 bon. الريحة كتخرج منه زوينة. Vous pouvez faire une salade avec. تقدروا ديروا به سلطة ولا مع طوماطيش ولا ديروا به مي فريمون تقدروا ديروا به اللي بغيتو. تقدروا ديروا به ديروا مع سلطة, ديروه طاجين, ديروا et ça se garde très bien. شوفوا
pouvez voir شفتوا هنايا هنوريكم شوف نوريكم هذه ما بغيتش نحلها حتى نسالي مع هذه et ça se garde très bien. Voilà. Et si vous avez aimé mon conservation comme d'habitude, franchement les conservations que je fais elles sont réussies à 100%. Les conservations اللي كندير كيكونوا 100%. اللي دار شي حاجه كيرجع لي كيقول لي ميرسي ميرسي ميرسي، يقولوا لي شكرا شكرا. كلشي الكونسيرفاسيون اللي كنحط لكم مضبوطين 100%. اي سون ريوسي ا 100%. وهاد الفلفل تقدروا تغارديوه عام عامين سون بروبليم بلا مشكل. واللي كانت عنده نسيه شي حاجه يصيفط لي الميساج، وبزاف البنات اللي صيفطوا لي الميساج على لي كونسيرفاسيون اللي دازو وقالوا لي شكرا شكرا بزاف. et ça fait plaisir. Voilà. ودابا غادي نخليكم. Si vous avez aimé conservation de poivrons, n'hésitez pas à liker, à partager. إلا عجبكم الفلفل ديال كونسيرفاسيون وضروري غادي يعجبكم، حقاش كاع لي كونسيرفاسيون اللي كندير كلشي كيسيوهم، بزاف البنات اللي كيسيوهم ويصيفطوا لي. وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي تفعلوا الجرس. وشكرا لكم ونخليكم وميرسي بوكو et à très bientôt. بسلامة البنات.